صحیح البخاری والیوم 7 حدیث 5317. اب اس میں سنیے اس میں کیا ہے. Narrated Aisha, Rifa al-Qurazi married a lady and then divorced her. ایک بندہ جس کا نام رافع ہے اور اس نے ایک عورت سے شادی کی پھر اس کو طلاق دے دی. Whereupon she married another man. اس عورت نے ایک اور آدمی سے شادی کر لی. She came to the Prophet and said that her new husband did not approach her. وہ آ کے محمد کے پاس آئی, رسول کے پاس آئی اور کہتے یہ بندہ تو میرے پاس آتا ہی نہیں ہے سیکس کرنے کے لیے. And that he was completely impotent. Oh my goodness. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو مکمل طور پہ سرے سے ہی نامرد ہے. اس کے معاملے ہی بالکل سارے خراب ہو چکے ہیں. اس کا پرائیویٹ کا پارٹ کام ہی نہیں کرتا ہے. The Prophet said to her, "No, you cannot remarry your first husband till you taste the second husband and he tastes you." Look at that. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. حدیث مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہے اور اس حدیث مبارکہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی علم نہیں رکھتے. یہ اس کا دعویٰ ہے کہ ان کو نامرد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نامرد کیا ہوتا ہے, تو وہ کچھ اور. تو یہ حدیث مبارکہ جو بیان کر رہا ہے اس میں اپنی ایسی تیسی کر رہا ہے. تو خیر میں حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں. 5317 حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں سے, کتاب الخلا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت رفاع القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت حضرت تمیمہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. پھر انہوں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی. پھر اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا, یعنی حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے بیان کیا کہ ان کے یہ دوسرے خاوند ان سے جمع نہیں کر سکتے, ان کے پاس تو صرف کپڑے کے ایک پلو کی مثل ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ تم ان کی مٹھاس چکھ لو اور وہ تمہاری مٹھاس چکھ لیں. اس میں یہ ایک مسئلہ ہے یا ایک حکم ہے کہ اگر کوئی حلالے کی, یعنی کہ وہ حلالہ ہم مسلمانوں میں رائج ہے کہ اگر طلاق ہو جائے, طلاق ہونے کے بعد اب سال بعد 6 ماہ بعد 2 سال بعد جب بھی ان کا میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی تھے بعد میں ان کی آپس میں طلاق ہوگی, اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بہت ساری حدیثیں مبارکہ ہیں کہ ان کو پہلے حلالہ کرنا پڑے گا, یعنی کہ بیوی کو کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا, دوسرے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا. اور اس شوہر کے ساتھ نکاح صرف نکاح نہیں ہوگا, اس کے ساتھ مباشرت بھی ہوگی, یعنی کہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں, فرائض ہیں, وہ پورے کرنے ہوں گے. اس کے بعد اگر طلاق ہو تو پھر وہ شادی کر سکتی ہے, کیونکہ طلاق کو ایک ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے. اور یہ حلالہ جو ہے یہ ایک سزا ہے مرد کے لیے ہے, یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. کیونکہ مرد, ہمارے مشرقی مرد ہوں یا مسلمان مرد, وہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہم بستر ہو. میں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا, چوڑوں کی بات نہیں کر رہا کہ شاید ان کے اندر یہ ہو کہ ان کے اندر ایسی قباحت, اس کو قباحت نہ سمجھا جائے کہ ان کی بیویاں کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کریں. تو اب یہی حدیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ میں, یعنی کہ صحیح بخاری میں ہی سے, کہ اس میں یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا اوپنلی زیادہ واضح ہے, تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب بھی ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے, جو بغیر کسی اسباب کے, اٹکل پچو سے نہیں, بغیر اسباب سے, بغیر کوئی وہ قیافہ شناسی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث 5825
इमाम बुखारी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं कि हमें मोहम्मद बिन बशार ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें अब्दुल वहाब ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें अयूब ने खबर दी अज इक्रमा। वो बयान करते हैं कि हजरत रिफाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर इससे हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर करदी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने निकाह कर लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि इस औरत के सर पर सब्ज दुपट्टा था। उस औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अपने शोहर की शिकायत की और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी खाल के ऊपर चोट के सब्ज निशान दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए, और औरतों की आदत है कि वो एक दूसरे की मदद करती हैं, तब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा जितनी तकलीफ इस औरत पर आई है मैंने इतनी तकलीफ किसी मुसलमान औरत पर नहीं देखी। इसकी खाल इसके सब्ज कपड़ों से ज्यादा सब्ज है, यानी शोहर के मारने की वजह से। इकरमा ने कहा हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर ने भी सुन लिया कि इनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई है, सो वो भी आ गए और इनके साथ इनके दो बेटे थे जो इस बीवी से पहली बीवी से पैदा हुए थे। उस औरत ने कहा अल्लाह की कसम मैं उस पर कोई तोहमत नहीं लगाती सिवा इसके कि इसके साथ सिर्फ इतना है जो मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। और उसने कपड़े का पल्लू पकड़कर दिखाया, इसकी मुराद ये थी कि इसका ये शोहर नामर्द है। तब हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर ने कहा ये झूठ बोलती है और अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं जिमा के वक्त इसको इस तरह पटक देता हूं जिस तरह चमड़े को दबागत के वक्त पटकते हैं, लेकिन ये नाफरमान है और हजरत रिफा के पास वापस जाना चाहती है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया अगर वाकई इस तरह है तो तुम रिफा के लिए हलाल नहीं हो या तुम इसके लिए जायज नहीं हो, हत्ता कि ये तुम्हारा थोड़ा सा शहद चख ले। इकरमा ने कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर के साथ दो बेटे देखे तो आपने पूछा ये तुम्हारे बेटे हैं? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर ने कहा जी हाँ। आपने फरमाया अच्छा ये है वो चीज जिसकी वजह से तुम वो जोम करती हो जो जोम करती हो। बस अल्लाह की कसम ये बच्चे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर के साथ इससे ज्यादा मुशाबे हैं जितना कवा कवे के साथ मुशाबे होता है। तो यहां से साबित हुआ कि उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के बच्चों को नहीं देखा था और सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पता भी नहीं था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि पहले तुम्हारा मियाँ बीवी का मिलना, आपस में मुबाशरत करना ये जरूरी है, ये जरूरी है। और उसके शौहर ने आकर वो बात खोल भी दी कि वो ये झूठ बोल रही है। तो इससे साबित हुआ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्मे गैब अता फरमाया, बहुत सारे अलूम अता फरमाए। अब कोई जाहिल, कोई चूड़ा उठकर कोई तान करता रहे, कोई इतराज करता रहे, अपनी जहालत का सबूत देता रहे, अपने आप को स्कॉलर कह के जहालत का सबूत देता रहे, ऐसे जो स्कॉलर्स होते हैं ये डबल जाहिल होते हैं। एक तो ये जाहिल होते हैं और फिर अपने जहल पर अपनी जहालत को इल्म समझते हैं, इसलिए ये डबल जाहिल होते हैं। तो अब आते हैं बाइबल की तरफ कि बाइबल में क्या क्या कार्रवाइयां, क्या क्या कारगुजारियां हैं। तो बाइबल के दूसरे खुदा कॉम्बो गॉड का एक फरमान है, वो मैं पढ़ देता हूं। मत्ती की इंजील इसका 5 बाब 38 आयत से 41 आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई अदालत में तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चुग्गा भी उसे ले लेने दे। अगर कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। क्या है? ये है बुराई के प्रमोटर, बदी के प्रमोटर। जब एक मुजरिम को आप सजा नहीं देंगे, जब कानून ही नहीं है आपके पास, शरीयत ही नहीं है,
आप शरीयत को फॉलो ही नहीं करते किसी को भी, तो आप एक मुजरिम को सजा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आप बुराई को, क्योंकि मुजरिम है, अब मुजरिम की ज़हनियत का आपको नहीं पता, बाद मुजरिम होते हैं उनसे गलती से जुर्म सरदोद हो गया, वो तो एक बात अलग है। अब जो मुजरिमाना ज़हनियत के लोग होते हैं वो जुर्म करते हैं, अब उनको अगर सजा ना दी गई तो क्या होगा, जुर्म फैलेगा, बुराई फैलेगी। अब यहां से आप फैसला कर लें कि बुराई का प्रमोटर कौन है, बदी का प्रमोटर कौन है, इस्लाम या पॉलिसियत मसीहत। आजकल एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ये 50,000 से ज़्यादा लोगों को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए। अब हमारी हुकूमत को थोड़ी सी अक्ल आई कि उन्होंने ये दहशतगर्दों को फांसी देना शुरू कर दी। अब इस फांसी पर भी बहुत सारे ममालिक ने, बहुत सारी ये जो इंसानियत की तहरीकें हैं, उनको वो नज़र नहीं आ रहा कि ये जो मुजरम है ये क्या कर रहा है, ये कितने लोगों को एक मुजरम मार रहा है। वो ये नज़र आ रहा है कि ये मुजरम की गर्दन लंबी कर रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, तो बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। तो अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को ये जहन इनका बना रहे कि मुजरिम को, दहशतगर्द को फांसी दी जाएगी, कत्ल किया जाएगा। इसी तरह ये ख्वारिज, ये नासूर ख़त्म होंगे, वरना ये 2 साल कैद भुगतेंगे, डील करेंगे, डराएं धमकाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे, और फिर इंसानों को कत्ल गारतगरी करेंगे। मुजरम को जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, तब ही जुर्म ख़त्म होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम समझने की, कबूल करने की, और ये बदी के प्रमोटर ईसाई दीन से, मसीही दीन से, क्रिश्चियन दीन से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।